Tino, tungtong nila. Wala, ulan na. Reels na, reels na. Nagaya. Tama-tama yung kutasan. Ala. Ay, gamay. Dali, Kuya, nana sila, uy. Ay, nagkakaon na kasi si Sansin. Wala na. Wa ba na hari na suman? Gigaid og kadina. Na kawatan man. Dali, bay. Hanga kay bay. Ay, wa ba kakaon si Junjun? Ayan. Ya, ugod. Hindi na kay magkaan pa siya sino. Nabayo to kaon. Oo. Ay, nakakaon na Jun. Uy, ka na, mangkakaon na Jun. Bayuta ni. Dali, Jun. Sili. Ikaw, sili. Oh, asaw na si Boy Tapang, wa man mo apil. Apil pa ka. Bungon na may kaunon. Ato bang rimil? Ayaw, di skilid mil. Sobra si Mana na? Mark. Sobra si Mana na. Ato bang? Down sa Piabas. Down sa... Masa na siya higit? Ha? Higit? Ha? Higit? Kaon na suman. Down ako, down sa Bukado, down sa Kiring Nangka. Ha? Oh. Apa? Bisa ako lang tanan. Isa. Oh, pras ni Maringay ba oh? Oh, nagiro. Sumuka po lagi panitandaan. Challenge good. Nabre challenge nga. Ay da. Ano, Jay? Ay, pas si Jun. Uy, ato ba lagi rin Jun? Ang sili dahil doon, huwag mo kaw na. Hawad kasi Maringay. Mugig langaw maring kayo. Nagbukbang ko muglangaw diha. Mukbang kaglangaw Maringay. Ah, sige ba na papili maringay ko kay lamig magkaon. Huwag mo paniyon to. Yung siguroon man na buongon. Ha? Sus, ya nga. Patunon tapos sirot rin ginina. 103 daw? Naulan na. O, ligo mo kulan.
Ganyan.